Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Sharaf untuk Pemula dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas tasrif lugawi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amar dan terakhir fil nahi. Jadi kesimpulannya kita akan menuntaskan pembahasan tentang tasrif lugawi pada hari ini insyaallah taala. Baik. Kemarin kita sudah selesai sampai fil madi dan fil mudhari ya. Seperti biasa sebelum kita memulai materi yang baru, kita murojaah dulu ya. Murojaah materi yang sebelumnya yaitu tasrif lugawi fil madi dan fil mudhari. Baik. Kita sapa yang pertama adalah Pak Arstian. Baik, Pak Arstian. Pak Arstian. Baik, mungkin Pak Andi Hakim ya. Pak Andi, tafadhol. Baik, Pak Andi. Ya, kita murojaah karena memang inti dari baca sharaf itu ya harus banyak-banyak murojaah ya, pengulangan sampai hafalan tasrifnya kokoh di kepala kita. Seperti kemarin ya, jadi tasrif istilahi dulu, habis itu baru tasrif lugawinya. Misalnya kita ambil kata nasara. Ayo, diistilahi dulu, habis itu baru lugawi madi dan mudhari'nya. Nasara. Nasoro, nasoru. Enggak, istilahinya dulu. Pandi, istilahinya dulu. Istilah. Istilahinya dulu, Tep. Nasara. Nasoro, nasoro yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur la tansur. Mumtaz. Nah, sekarang baru fil madinya. Nasara. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, ansuru, nansuru. Ya, itu mah fil mudhari, Pak. Nasartu, nasarna. Nasortu, nasorna. Baik, yansuru. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Tansuru, tansuroni, yansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansuruna. Ansuru, nansuru. Apa tadi yang antuna harusnya tansurna. Sebelum iya, ansuru. Tansurna. Iya. Tansurna, ansuru, ansuru. Baik. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya di sini ada Ibu Anis Bila ya. Ya, Ibu Anis Bila. Ya, Ustaz. Baik, ayo bab 2, doroba misalnya. Di tasrif islahi dulu. Doroba. Doroba, Enggak, Bu, istilahi dulu. Istilahi dulu, samping dulu. Istilahi dulu. Doroba, yadribu. Mana sih ininya? Doroba. Mama di situ Yadribu. yang doroba, yadribu. Dorban. Doroban. Belum paham itu Ustaz. Yang itu yang harus saya ini yang mana ya Ustaz? Kan sebelum kita belajar lugawi, kita beristilahi dulu kan? Nih yang ini nih. Akibat telat masuk ini Ustaz. Baik. Ya, jadi saya tampilin wazannya ya. Dari saya nggak paham yang ada di awalnya itu. Nah ini, ibu ikutin yang kolom yang kedua, Bu. Fa'ala yafilu fa'alan, fa'ilun, mafurun, ifila tafil. Ayo, doroba. Ikuti yang kedua. Ya nih, lihat di layar ya. Yang kedua. Doroba yadribu. Bentar ya, yang mana sih Ustaz? Yang kedua yang mana? Yang ini saya lengkarin. Yang doroba yadribu. Dorban. Doroban
Doribun. Doribun. Dof. Madrubun. Madrubun. Apa itu? Idrib. Idrib. La Tadrib. Baik, sebentar ini ada. Berarti sekarang filmadinya ya. Ayo doroba. Yang mana Ustaz ini? Oh, doroba, dorobu, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. طيب بعد ذلك بارك الله فيكما ما شاء الله. Sebentar ya, ini Syekh Abdurrahman minta bantuan. رفيق واخي عنايات. بسم الله حوار. Tidak ada ya? Bukan. Assalamualaikum. Ya. Lupa ya? Ya, bismillah, bismillah. Memang tidak ada gambarnya, Ustaz? Bukan, tidak ada ya. Bismillah, assalamualaikum. Sebentar ya, apa lagi bantu Syekh Abdurrahman bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halka? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Masmuka. Wa masmuka. Ismi Firli. Wa masmuka. Ismi Inayat. Ini. Kaifa haluk? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Telepon ya, tadi bantuin Syekh Abdurrahman. Baik, Ibu, tadi masih Ibu ya? Baru Firmadi ya? Ibu Anisbila ya? Baik, lanjut Bu, Anisbila ya. Nah, Yadribu. Yadribu. Yadribu, Yadriban. Yadribu, Yadribani. Mana Ustaz? Yadribu. Sebentar, itu ada di bab 4 soalnya. Nah, ini dia. Ya, silakan Bu. Ayo. Yadribu. Nah, Yadribu, Yadribani, Yadribuna. Nah, Nah, Tadribu, Tadribani, Yadribuna, Yadribna. Yadribna, Tadribu. Tadribani. Tadribuna, Naam. Tadribuna, Tadribina. Tadribina, Tadribani, Tadribuna. Tadribna. Apa Tadribna. 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 Nah, terus Adribu. Nadribu. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, ya. Jadi itu murajaah kitab untuk pelajaran yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang masdar. Masdar. Nah, masdar ini seperti yang sudah dijelaskan di awal bersifat sama'i, bersifat sama'i. Sehingga tidak ada rumusnya. Apalagi kalau kita lihat makna dari masdar, memang tidak bisa diubah ke makna 2, 3 dan seterusnya. Ya, supaya lebih jelas, mari kita diskusi.
Sekarang kita ajak diskusi Pak Irfan ya. Pak Irfan. Nah, Pak Ustaz. Irfan. Ya, barusan Anda bilang bahwa masdar itu karena dia bersifat samai, maka dia tidak bisa ditasrif. Buktinya apa? Misalnya apa masdarnya sami'a? Sami'a Sam'an. Bukan Ustaz. Iya, sam'an ya. Oh, Sam'an. Apa arti sam'an? Cik, Bu. Pendengaran. Pendengaran. Nah, kalau tasrif fi'il seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kan berubah berdasarkan domirnya. Tapi kalau tasrif isim, dia berubah berdasarkan nau' dan adatnya. Jadi berubah berdasarkan dari mufrad ke musanna ke jama'. Misalnya sam'un, kita rubah ke musanna. Gimana caranya? Biar sam'un jadi musanna. Sam'un jadi musanna. Tambahkan apa deh kemarin? Sam'ani. Tambahkan ani kan, sam'ani. Pertanyaannya apa arti dari sam'ani? Dua pendengaran. Apa maksud dari dua pendengaran? Nggak ada maksudnya kan? Nggak ada artinya. Ya. Nah, makanya kalau masdar itu tidak bisa kita tasrif lugawi. Kecuali masdar-masdar yang bisa dihitung. Kalau masdarnya bisa dihitung, itu bisa ditasrif. Contohnya apa? Contohnya masdarnya qara'a. Quran. Hah? Qara'a masdarnya qira'atan ya? Qira'atan. Nah, qira'atan itu artinya bacaan. Itu kalau kita rubah jadi musanna seperti qira'atani, dua qira'ah, ini dipahami kan? Misalnya kita mengatakan Syekh Sudais membaca Al-Quran dengan dua qira'ah. Kita pahami ya, misalnya salah satunya adalah qira'ah Hafiz, kemudian yang satunya lagi adalah qira'ah Warsh, ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau masdarnya sudah menjadi benda dan bisa dihitung, itu bisa. Tapi sesimpel merubah dari mufrad ke musanna dan ke jama'. Sehingga untuk tasrif logo masdar kita skip aja ya. Sekarang kita lanjut ke tasrif logo isim fa'il ya. Baik. Antum sudah lihat tabelnya di layar? Nah, kita sudah melakukan ini sebetulnya di awal ya. Iya enggak? Di awal kita sudah merubah dari mufrad ke musanna ke jama'. Hanya saja ini lebih rapi aja nih. Ini dikelompokkan. Ya, 3 yang pertama adalah mudzakkar. Nih, 3 yang ini mudzakkar. Kemudian 3 yang kedua, ini adalah muannas. Jadi kalau untuk isim fa'il, isim maf'ul, cara mentasrifnya mudah. Karena hanya dirubah ke bentuk musanna dan ke bentuk jama'. Baik. Ayo, silakan dibaca. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilani. Fa'ilaini. Fa'iluna. Fa'ilina. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Fa'ilataini. Fa'ilatun. Mumtaz. Sudah hafal belum? Atau perlu diulang lagi? Udah, Ustaz. Sudah hafal ya? Baik, aneh tutup dulu. Aneh explain. Ayo. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilani. Fa'ilaini. Fa'iluna. Fa'ilina. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Fa'ilataini. Fa'ilatun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian sekarang kita praktekin ya. Kita praktekin ke mauzunnya. Misalnya bab 1 nasara. Apa isim fa'il nasara? Nasirun. Nasirun. Ya, silakan ditasrif. Nasirun. Nasirun. Nasirani. Nasiraini. Nasiruna. Nasirina. Nasiratun. Nasiratani. Nasirataini. Nasiratun. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya kita sapa Ibu Haifa ya. Baik, ahlan Bu Haifa. Ahlan Ustaz. Baik, Bu Haifa sudah apa belum wazannya? Belum lancar Ustaz. Belum lancar. Baik, kalau belum lancar silakan dibaca dulu 2 kali ya. Ayo, fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Lagi, Fa'ilun,
fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Taib, ditutup sudah bisa? Insyaallah. Coba ya, ayo. Fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Mumtaz. Sekarang kita praktekin ya. Misalnya bab 2 doroba, apa isim fa'ilnya? Doribun, Mumtaz, ayo tasrif doribun. doribun, doribani, doribaini, doribuna, doribina, doribatun, doribatani, doribataini, doribatun. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib, selanjutnya Pak Fayas lah. Ya, Pak Fayas. Pak Fayas? Ya. Antum sudah apa belum ininya, wazannya? Insyaallah. Baik, langsung aja kalau gitu. Fa'ilun, ayo. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Mumtaz, baik. Sekarang langsung kita praktekin Fataha. Fatihun, fatihani, fatihaini, fatihuna, fatihina, fatihatun, fatihatani, fatihataini, fatihatun. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, kemudian kita ke Ibu Iin ya. Siap, Ustadz. Baik, Ibu Iin sudah apa belum? Sedikit lagi, Ustadz. Baik, dibaca dulu. Silakan. Fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Mumtaz, sudah lancar? Atau mau sekali lagi? Sekali lagi ya. Baik, fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini. Fa'ilataini. Fa'ilatun, ya. Nah, baik. Sekarang kita praktekin ke bab, barusan bab 3 ya. Sekarang bab 4. Misalnya bab 4, sami'a. Sami'a, ya. Ya, isim fa'ilnya apa isim fa'ilnya? Sami'un, Nah, sami'un, ayo. Sami'un. sami'un, sami'ani, sami'aini, sami'una, sami'ina, sami'atun, sami'atani, sami'ataini, Ini. sami'atun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik. Selanjutnya ada Pak Panji ya, Pak Panji. Baik. Pak Panji sudah apa, Pak Panji? Baik, baik. Nah, Ustaz. Insyaallah. Sudah hafal, baik. Langsung aja. Fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Fa'ilatun dipanjangin. Fa'ilatun. Sekarang kita praktek ke bab 5. Bab 5 nggak ada, Pak ya? Bab 5 nggak ada, berarti ke bab 6. Hasiba. Hasibun, hasibani, hasibaini, hasibuna, hasibina, hasibatun, hasibatani, hasibataini, hasibatun. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik. Sekarang Ane mau rame-rame ya. Ane aktifkan mic-nya semuanya. Tapi kalau ada yang nggak pakai headset, biasanya dengung nih. Tapi kita coba aja. Baik, ayo kita baca dulu wazannya bareng-bareng. Fa'ilun ya. Wahid, isnan, salasa. Fa'ilun.
Fa'ilun. Fa'ilani, Fa'ilaini, Laini. fa'iluna, fa'iluna, Fa'ilina. Ina. Fa'ilatun. fa'ilatun, Fa'ilatun. fa'ilatani, fa'ilataini, Fa'ilatain. latun. Fa'ilatun. Sekarang yang ikhwan aja, yang akhwat tolong diem dulu. Yang ikhwan, ane minta antum tasrif kata misalnya katibun. Ayo, yang ikhwan aja, katibun. Hasibun, hasiban, Bukan kasibun Pak, katibun, penulis. Ulang. Katibun. Katibun. Katibani. katibani, Katibaini. katibuna, ina, Katibatun. katibatani, Katibatani. katibataini, katibatun. Katibatun. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian sekarang ibu-ibu ya. Sekarang yang akhwat aja, ihwannya diem dulu. Ayo ibu-ibu, misalnya kata yang kita mau tasrif adalah kata jalisun, yang duduk. Ayo, jalisun. Jalisun. Jalisani. Jalisaini. Jalisun. Jalisina. Jalisatun. Jalisatani. Jalisataini. Jalisatun. Baik, Mumtaz, barakallahu fikum. Ya, jadi simple ya, sederhana kalau untuk isim fa'il ini, karena dia hanya merubah dari mufrad ke musanna ke jamak yang mudzakkar, kemudian mufrad muannas, musanna muannas, dan jamak mudzakkar. Ya, jadi insyaallah ini mudah. Kita lanjut ya, lanjut ke isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini sama persis ya, sama persis dengan isim fa'il. Ya, berhubung sama-sama isim ya. Jadi sama persis, merubah dari mufrad ke musanna ke jamak, baik untuk yang mudzakkar ataupun untuk yang muannas. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi kan terakhir sampai Pak Panji ya tadi ya. Baik, berarti sekarang Ibu dulu ya. Sekarang Ibu Lady. Ya. Yes. Ibu Lady. Baik, Bu Lady udah apa belum yang isim maf'ul ini? Belum, Ustaz. Baik, dibaca dulu silakan. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini, maf'uluna, maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Kurang panjang, Bu. Maf'ulatun. Maf'ulatun. Baik, udah apa belum? Udah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita geser dulu. Ayo, silakan. Maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini, maf'uluna, maf'uluna, Maf'ulina. maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulani, Maf'ulatun, maf'ulatani. maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Maf'ulatun. Panjangin, Bu. Maf'ulatun. Baik, yang sekarang praktek ya. Misalnya nasoro. Nasoro apa isi maf'ulnya? Nasoro mansurun. Baik, ayo mansurun. Mansurun, Mansurani. Mansuroni, Raini. Mansuroini, Mansuruna, Mansurina, Mansurotun, Mansurotani, Mansurotaini, Mansurotun. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya adalah Pak
Sekarang Pak siapa? Pak Syabil ya? Ayo Pak Syabil. Silakan Pak Syabil. Antum udah apa belum? Maf'ulun. Belum. Baik, dibaca dulu silakan maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini, maf'uluna, maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Baik, udah apa belum? Udah apa atau mau sekali lagi? Hah? Mau sekali lagi? Ayo baca sekali lagi. Maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, Maf'ulaini. maf'ulaini, Terus? maf'ulun, maf'uluna, maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Baik, sekarang kita praktekin. Doroba, apa isi maf'ul doroba? Madrubun ya? Madrubun. Ayo, madrubun. Madrubun. Madrubani. Madrubaini. Madrubuna. Madrubina. Madrubatun. Madrubatun. Madrubatani. Madrubataini. Terus? Madrubani. Madrubatun. Madrubatun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Ibu Sasa. Ya, Ibu Sasa. Baik. Ya, Ibu Sasa udah hafal, Bu Sasa? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ayo, silakan. Maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini, maf'uluna, maf'ulina, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, maf'ulatun. Bentar, sekarang misalnya bab 3. Bab 3 misalnya Fatahah. Ayo. Maftuhun, maftuhani, maftuhaini, maftuhuna, maftuhina, maftuhatun, maftuhatani, maftuhataini, maftuhatun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita bareng-bareng lagi. Tapi kita bagi aja lah ya. Ikhwan dulu ya. Sebentar. Ya, ayo. Sekarang Ikhwan dulu ya. Ikhwan dulu, bab 4. Bab 4 misalnya A5. Apa isi maf'ul dari A5, Bapak-bapak? Ma'lumun. Ma'lumun. Baik. Wahid, isnan, salasa. Ma'lumun. Maklumun. Ma'lumun. Maklumani. Maklumaini. Maklumuna. Maklumaini. Maklumina. Maklumatun. Maklumatani. Maklumataini. Maklumatun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Sekarang ibu-ibu. Bab 5. Bab 5 ada nggak isi maf'ulnya ibu-ibu? Enggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sifat ya. Sifat itu kan nggak ada yang di-nya. Baik, berarti bab 6-nya aja. Hasiba, apa isi maf'ulnya? Mahsubun. Mumtaz, ayo. Mahsubun. Ayo. Mahsubun. Mahsubani. Mahsubaini. Mahsubuna. Mahsubina. Mahsubatun. Mahsubatani. Mahsubataini. Mahsubatun. Baik, Mumtaz. Barakallahu fikun. Baik,
Ya, sekarang kita lanjutkan ke fi'il amr ya. Kenapa ini materi digabungin semua? Karena dikit-dikit ya. Makanya insya Allah selesai. Fi'il amr ya. Ketika kita bicara masalah fi'il amr, yang namanya perintah, misalnya kita mengatakan uktub, tulislah. Maka yang namanya perintah itu pasti untuk kata ganti orang kedua aja. Nggak mungkin kita merintah orang yang nggak di depan mata kita. Kalaupun kita merintah orang yang nggak ada, itu namanya kata perintah tidak langsung. Misalnya kalau dalam bahasa kita, tolong katakan kepada Zaid agar dia mengerjakan PR. Itu namanya kata perintah tidak langsung. Tapi kalau kata perintah langsung yang di depan mata kita, tulislah oleh kamu sendiri, oleh kamu berdua, oleh kalian banyak laki-laki, maka jelas bahwa fi'il amr itu ada 6. Ya. Beda dengan fi'il mudhari dan fi'il madi. Fi'il madi, fi'il mudhari ada 14. Karena semua domir punya. Sedangkan kalau fi'il amr dan fi'il nahi, itu hanya 6. Kenapa? Karena yang namanya diperintah itu adalah domir mukhatab. Ya, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab itu ada 6. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Makanya fi'il amr pun ada 6. Ya. Bisa kita perhatikan di sini. Ini ke-6 bentuk fi'il amr ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ura, uf'ulna. Insya Allah ini mudah sekali dihafalnya. Baik, kita sapa peserta selanjutnya. Yaitu tinggal ibu-ibu aja ya. Ibu Piko ya. Baik, Ibu Piko. Nah, Ibu udah apa, Bu? Wazan dari fi'il amr? Belum. Belum. Baik, silakan dibaca. Yang ini aja nih, yang bab 1. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz, lagi. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Baik, udah lancar? Insyaallah. Baik, silakan. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Sekarang kita praktekin, Bu ya. Misalnya Nasoro, apa fi'il amrnya? Nasara yang suruh Apa unsur. fi'il amrnya? Unsur, Mumtaz. Ayo, unsur. Unsur, unsur. Saya ulangin, Ustaz. Unsur, Iya, iya. unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Mumtaz. Ya, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu Rani ya. Ibu Rani, sudah hafal Bu Rani? Belum, Ustaz. Belum, baik. Dibaca dulu. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Sudah lancar atau sekali lagi? Sekali lagi lah ya. Uf'ul. Ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Sudah hafal, Bu? Sudah ya? Allah, Ustaz. Sambil Baik, hafal ayo ini. coba. Coba. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Kemudian kita praktekin sekarang bab 2, Bu ya. Bab 2 misalnya doroba. Apa fi'il amr doroba? Idrib, Idrib. Ayo, idrib. idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Baik. Selanjutnya Ibu Sinta. Sebentar, Ibu Sinta. Ya, silakan Bu Sinta. Ya, Ustaz. Sudah apa belum Bu Sinta? Dibaca. Insya Allah, Ustaz. Kalau udah apa ya udah, langsung aja coba. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Misalnya bab 3. Bab 3 misalnya Fataha.
membuka. Apa fi'il amarnya? Iftah. Ya, iftah. Iftah, iftaha, iftahu, iftihi, iftahi, iftah, iftaha, iftahna. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Tati. Ibu Tati sudah apa belum? Belum, Ustaz. Baik, silakan dibaca Bu. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Sudah. Atau sekali lagi lah ya. Uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Baik, saya tutup ya. Ayo, uf'ul. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Mumtaz. Sekarang kita praktekin Bu ke bab 4 ya. Bab 4 misalnya sami'a. Apa fi'il amarnya? Isma. Isma, Mumtaz. Isma. Isma, isma. Isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, ismi'na. Isma'na. Isma'na. Baik, Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairah. Baik ya. Terakhir adalah fi'il nahi. Fi'il nahi itu kalau kita hafal fi'il amar, otomatis fi'il nahi kita hafal. Kenapa? Karena sama bunyinya ya. Bunyinya sama persis ya. Perhatikan. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Jadi sama persis dia ya. Sehingga kalau kita hafal yang tadi fi'il amar, insya Allah fi'il nahi pun hafal. Baik. Kita sapa peserta yang lain. Ada Ibu Dewi ya. Baik, Ibu Dewi. Silakan Ya, Bu Dewi. Ustaz. Bu Dewi udah apa belum fi'il nahi? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau gitu tutup dulu. Ayo. La taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Baik, bab 1. Kataba. Apa fi'il nahinya? La taktub, Mumtaz. Ayo. La taktub. la taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita ke atas lagi ya. Yang bawah udah selesai semua. Ke Pak Andi sekarang. Ayo Pak Andi, sudah hafal? Belum? Ini, fi'il nahi. Sudah ya? Coba langsung dulu. Wazannya dulu. La taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Ayo, sekarang bab 2. Doroba. Itrib ya, tatrib, la tatrib. La tatrib, la tatriba, la tatribu, la tatribi, la tatriba, la tatribna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Anis Bila. Ya, Bu Anis. Ustaz. Sudah apa belum Bu Anis? Atau mau baca dulu? Ayo baca dulu Bu. La taf'ul. La taf'ul, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ula, la taf'ulna. Sekali lagi. La taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Mumtaz. Sekarang kita praktekin Bu ke bab 3. Bab 3 misalnya fataha. Apa fi'il nahinya? La taf'al. La taftah. Fataha la taftah ya. Baik. Ayo. La taftah. Ayo Bu. La taftah. La taftala, la taftal. Bu, pakai ha Bu. Pakai ha. La taftah, la taftaha. Ayo, ulang. La taftah, la taftaha, la taftahu.
Nah. La taftahi, la taftaha, la taftahna. La taftahna. La taftahna. Ya, Ulang la ya, Ustaz. taftah. Oke, baik. Ayo, la taftah. La taftah, la taftala, la taf. Bu, kok harus fokus, Ini pakai H bukan pakai la. La taftah, la taftaha gitu. Ayo. La taftah, la taftaha, la taftalu. Tahu. La taftahu, la taftahi, la tala, la taftaha, la taftahna. Baik, sebetulnya Ibu konsepnya udah mengerti, tinggal dilancarin aja Bu ya. Dengan banyak berlatih, insya Allah nanti bisa ya. Berlatihnya harus diulang-ulang terus. Barakallahu fiik, wa jazakillahu khairan. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tasrif lugawi. Ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mentasrif secara lengkap ya, secara lengkap. Jadi, Anda tampilkan dulu mana yang lengkap nih. Nah, contohnya ini ya. Ini namanya tasrif lengkap. Istilahnya lengkap, logonya lengkap. Nah, kita kalau ingin menguasai sorof harus hafal nih satu tabel begini nih, harus hafal semua. Misalnya kan kata ba, tasrif istilah dulu. Kata bayak tubuh kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Kemudian kataba, katabu, katabat, katabata, katabena. Kata beta, kata betuma, kata betum. Kata beti, kata betuma, kata betunna. Kata betu, kata bena. Dan seterusnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Katibun, katibani, katibaini. Maktubun, maktubani, maktubaini. Dan seterusnya. Baik. Sekarang kita langsung praktek aja ya. Siapa yang mau jadi sukarelawan pertama? Mentasrif secara lengkap. Silakan tunjuk tangannya. Yang mau jadi sukarelawan mentasrif secara lengkap. Silakan. Kok nggak ada mau tunjuk tangan? Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, ada yang nunjuk nih. Ayo volunteer, ya. Sukarelawan ada nggak yang mau tasrif? Oh, taib. Pak Irfan ya. Ayo, Pak Irfan. Nah, Ustaz. Ini kan yang Anda tampilin kataba ya. Antum ini aja ya. Nasoro, ayo tasrif Nasoro. Nasoro. Enggak. Ke kiri dulu. Istilahnya dulu. Nasoro. Nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur. Mumtaz. Sekarang firmatinya. Lugawi. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Yansuru. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Mumtaz. Nasirun. Nasirun, nasirani, nasirina, nasiruna. Kurang satu. Nasir. Ulang. Nasirun. Nasirun, nasirani, nasiraini, nasiruna, nasirina. Nasiratun, nasiratun, nasirani, nasiratani, nasiratani, nasirataini, nasiratun, mansurun, mansurun, mansurani, mansuruna, mansurani, mansurina. Ini dia sampai mana sih? Ini jadi bingung. Masih yang sana. Ulang. Mansurun dari atas. Mansurun. Mansurun, mansurani, mansuraini, mansuruna, mansurina. Mansuratun. Mansuratun, mansuratani, mansurataini, mansuratun. Mansuratun. Ya, betul. Unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Baik, la tansur. La tansur, la tansura, lan tansuru,
la tansuri, la tansura, la tansurna. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, sekarang ibu-ibu, perwakilan ibu-ibu silakan tunjuk tangan. Perwakilan ibu-ibu harus ada, kan? Bapak-bapak udah ada perwakilannya nih. Sekarang perwakilan ibu-ibu silakan tunjuk tangannya. Mana nih? Ini sepertinya pada tawaduk semua ya. Baik, aneh panggil aja nih. Ibu Hani ya. Ya, Bu Hani ya. Siap Bu Hani? Iya. Bu? Iya, Siap Bu? Sudah siap Bu? Baik. Ibu bab 2 aja. Ayo, doroba, ayo. Doroba. Ke kiri dulu. Ya. Istilahnya dulu. Doroba ya dribu, terus? Doroba ya tribu. Dorban. Ya Pak, apa Ustaz? Belum apa? Oh, belum apa. Ya udah, Ibu lancarin dulu. Oh, baru masuk ya? Baik. Doribun. Terus? Madrubun. Matrubun. Nah, terus? Idrib. Idrib. La. La tadrib. Baik, sekarang fi'il madinya. Doroba. Doroba, doroba, dorobu. Terus? Dorobat. Doroba. Dorobata. Oh ya. Dorobat, dorobata, dorobana. Terus? Dorobata, Dorobtuma. Dorobtum. Dorobati, dorobatuma, dorobatuna. Dorobatu, dorobana. Baik, yadribu. Yatribu, yatribu, yatribuni. Yadribani. Oh ya. Yatribani, yatribani, yatribuna. Yatrub. Tadribu. 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 Tadribu, tadribani, tadribuna. Yatribna. Yatribna. Terus? Yatribna. Tadribu. Tadribu, tadribani, tadribuna. Naam. Tadribina. Tadribani. Tadribna. Naam. Tadribu. Adribu. Adribu, nadribu. Baik, sekarang doribun. Doribun, doribani, doribaini, doribuna, doribina, doribatun, doribatani, doribataini, doribatun. Mumtaz. Madrubun. Matrubun, matrubani, matrubaini. Matrubuna, matrubina. Matrubatun, matrubatani, matrubataini. Matrubatun. Baik. Kemudian idrib. Idrib. Idriba ya Pak Ustaz. Idribu. Idrib, idriba, idribu, terus? Oh ya. Idrib, idribu, idriba, idribu, idribi, idriba, idribina.
idribna. Oh ya. Idribna. Terus la tadrib. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tatribi, la tatriba, la tatribna. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairah. Baik, siapa lagi relawannya? Terserah mau ibu-ibu atau bapak-bapak. Coba tunjuk tangan. Ayo, jangan malu-malu. Kalau salah dibantu. Oh, Ibu Haifa. Baik. Ya. Bu Haifa. Tadi kan udah bab 1, bab 2. Sekarang bab 3. Bab 3 misalnya qara'a. Ayo, qara'a. Istilahi dulu. Qara'a yaqra'u qira'atan, qari'un maqru'un, iqra' la taqra'. Mumtaz. Qara'a. Qara'a qara'u, qara'at qara'ata, qara'na, qara'ta qara'tuma, qara'tum, qara'ti qara'tuma, qara'tunna, qara'tu qara'na. Yaqra'u. Yaqra'u yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani taqra'na, aqra'u naqra'u. Mumtaz. Kemudian qari'un. Qari'un qari'ani qari'ina, qari'una. Kurang satu. Ulang. Qari'un. Qari'un qari'ani qari'aini, qari'una qari'ina, qari'atun qari'atani qari'ataini, qari'atun. Baik, maqru'un. Maqru'un maqru'ani maqru'aini, maqru'una maqru'ina, maqru'atun maqru'atani maqru'ataini, maqru'atun. Baik. Iqra'. Iqra'a iqra'u, iqra'i iqra'a iqra'na, la taqra'a la taqra'u, la taqra'i la taqra'a la taqra'na. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Baik, mumpung Anda ingat kemarin Anda lupa ngasih PR ya. Nih, PR-nya adalah antum semua bikin kayak begini ya. Nih. Jadi tabelnya lengkap, ditulis domirnya dulu sebelah kanannya. Terus di atasnya ditulis fil madhi, fil mudhari, masdar, sim fa'il, sim maf'ul, fil amr, fil nahi. Terus kerjanya kayak gini, plak kayak gini ya. Diikutin. Ini kan bab 1, bab 2, bab 3. Baik. Anda pilih dulu. Berarti tolong dicatat. Bab 1 antum kerjakan tasrif dari apa? Dari ini aja. Dari dakhala ya. Tolong catat bab 1 dakhala. Kemudian bab 2 jalasa ya. Bab 1 dakhala, bab 2 jalasa. Bab 3 ini fataha ya. Bab 3 adalah mana'a ya. Mana'a yang artinya mencegah. Mana'a yamna'u. Bab 3. Kemudian bab 4 misalnya hamida ya. Bab 4 hamida. Kemudian bab 5 ini kan hasuna. Berarti bab 5 ini aja apa namanya? Jamula ya, artinya bagus atau indah. Bab 5 jamula. Bab 6 enggak usah ya. Karena bab 6 udah ada di buku. Jadi diskon 1. PR-nya berarti 5 bab. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah mentasrif istilah dan lugawi sebagaimana seperti yang Anda tampilkan di layar ini ya. Jadi tadi bab 1 apa tadi? Dakhala, kemudian bab 2 jalasa, kemudian bab 3 mana'a, bab 4 hamida, dan bab 5 adalah jamula. Ini PR. Karena banyak, deadline-nya besok ya. Jadi besok malam jam 9, itu paling lama. Seperti biasa, kasih judul tugasannya tugas keberapa, yang lupa.
tugas berapa tulis, kemudian strip namanya. Ya, 6. Baik, selanjutnya kita masih punya waktu. Siapa lagi mau jadi relawan untuk tasrif lengkap? Ibu Sinta, Thayyib. Nah, Bu Sinta. Tadi kita baru sampai bab berapa ya? Tadi Ibu... Tadi bab 3, Ustaz. Oh, tadi Ibu Haifa tadi bab 3. Sekarang bab 4 berarti ya. Bab 4 misalnya perwakilannya adalah amila. Amila ya'milu. Nah, bab 4 itu amila ya. aku yakin hanya dia ia, fa'ila yaf'alu. Oh iya. Amila ya'malu. Amalan Ustaz ini. Betul, amalan. Ya. Amila ya'malu amalan. Amilun. Ma'mulun. I'mal. La ta'mal. Baik. Sekarang amila. Amila, amila, amilu. Amilat, amilata, amilna. Amilta, amiltuma, amiltum. Amilti, amiltuma, amiltunna. Amiltu, amilna. Mumtaz. Ya'malu. Ya'malu, ya'malani. Ya'malu, ya'malun. Ya'malu, ya'malani, ya'maluna. Ta'malu, ta'malani, ya'malu. Ya'malna. Ya'malna. Naam. Ta'malu, ta'malani, ta'maluna. Ta'malina, ta'milani, ta'malina, ta'malani. Nah, ta'malani terus? Ta'malna. A'malu. A'malu, na'malu. Mumtaz. Kemudian amilun. Amilun, amilani, amilaini. Amiluna, amilina. Amilatun, amilatani, amilataini. Amilatun. Mumtaz. Ma'mulun. Ma'mulun, ma'mulani, ma'mulaini. Ma'muluna, ma'mulina. Ma'mulatun, ma'mulatani, ma'mulataini. Ma'mulatun. Mumtaz. Kemudian uktub. Uktub. Afwan. I'mal. I'mal, i'mal, i'mala, i'malu. I'mali, i'mala, i'malna. Mumtaz. La ta'mal. La ta'mal, la ta'mala, la ta'malu. La ta'mali, la ta'mala, la ta'malna. Naam. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Baik ya. Alhamdulillah waktu kita sudah habis. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Anda kasih waktu. Yang mau bertanya, silakan di kolom chat ya. Tafadhalu. Saya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, jangan lupa kerjakan PR-nya. PR ini sangat penting ya, karena memang kalau belajar surah itu harus sering-sering menulis ya. Sering-sering menulis, sering-sering diucapkan, diulang-ulang, supaya hafalannya akan nyantol di kepala kita. Ya. Baik, kita tutup dan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.